Misteriozni dronovi, kao što sam i najavio. Oni koji malo duže prate moj rad, znači da sam u svom višetomskom ciklusu Alternativna historija, koji je nastajao prije 25 godina, najavio jednu vrlo intrigantno predviđanje koje se odnosi na M12, Magnificent 12, veličanstvenih 12. 1947. godine, nakon pada vanzemaljske letjelice u Roswellu, tehnologija do koje su došli Amerikanci omogućila je da se pravi projekat uporedo sa zvaničnicima američke vlade. M12 bila je skupina od 12 direktora najvećih američkih obavještajnih agencija te rodova vojske i predstavnika vladine administracije. Vremenom oni su postali odmetnuti od vlade i djelovali su kao paralelna vlast. U jednom deklasificiranom dokumentu M12 stoji sljedeće, zapravo istorija o narednih 100 godina. Da će se svesti na 3 faze. U prvoj fazi doći će do sukoba 2 bloka. Izbilja, druga polovica 20. vijeka ili stoljeća obilježio je takozvani hladni rat između 2 bloka, Varšavskog pakta, Sovjetskog saveza sa satelitima i NATO pakta Amerike sa njenim satelitima. Druga faza bio je sukob Zapada i Islama. Tad, 80. i početkom 90. godina, to me čudilo, ali sve se okrenulo sa 11. septembrom 2001. godine, kada su navodno 2 aviona doveli do pada i uništavanja 3 ogromna nebodera u New Yorku. Tad se stvara mogućnost da Amerika počinje da ratuje sa izolovanim dijelovima različitih muslimanskih grupa od Afganistana, Iraka, Sirije, Libije i nadalje. A u trećoj fazi su najavili sukob čovječanstva i vanzemaljaca. Novembar i decembar 2024. godine označili su ulazak u tu treću, najopasniju fazu po čovječanstvo, jer je najdestruktivnija. Okupit će čovječanstvo oko elitnih organizacija koje će se oličavati prije svega oko onih koji se nalaze u Washingtonu i Ujedinjenim nacijama i koji će rezultirati potpunim gubitkom sloboda i ljudskih prava čitavoga čovječanstva. Ušli smo u treću, vrlo opasnu fazu, vidjet ćemo kako će se razvijati. Uloga medija u projektu uništavanja sadašnje ljudske civilizacije i započinjanja nove. Najveći svjetski mediji, kako sebe ambiciozno zovu, zapravo riječ je o običnim propagandnim glasilima, jer mediji su neutralni, nezavisni i objektivni, a propagandna glasila zapravo samo propagiraju programe koji im nameću njihovi vlasnici. A među njima su 2 svjetske najveće agencije, Associated Press i Reuters, zatim one manje, kao su France Press, te agencije BBC-a i drugih javnih kuća širom svijeta. Drugi ešalon su TV kuće, kao što su CNN, NBC, CBS, ABC, MSNBC. U trećem ešalonu su naravno pisani dnevnici, njihovi web portali, New York Times, Washington Post, LA Times, te magazini kao što su Times i drugi. Te se vijesti spuštaju dalje, koordinirano ili koordinisano, kao što je to bilo tokom korone. Na one druge, na javne kuće i velike komercijalne televizije od ZDF-a, BBC-a, RTL-a i sličnih. Njihov zadatak je da u ovoj prvoj fazi skrenu pažnju čovječanstva isključivo na ovu temu, na temu takozvanih misterioznih dronova. Naravno, ovdje je riječ o letjelicama i to hiljadama njih koji se nalaze u ovom momentu iznad tla Sjedinjenih Američkih Država, iznad polovice njihovih država, ali i iznad Kine, Japana, Rusije
i drugih zemalja. Pogledate u noćnu nebu, možda ćete se vi također posrećiti i vidjeti neke od ovih čudnovatih letjelica. U toj prvoj fazi, nakon što čitav svijet shvati da su sve ostale teme trivijalne, uključujući rusko-ukrajinski sukob, dvije najveće slavenske zemlje u kojima je stradalo 100.000 naše slavenske braće, ili sukob između Izraela i Arapa, uključujući genocid u Gazi, ili svi ostali problemi inflacije, deflacije, produktivnost, recesije, korupcija, loš standard. Dakle, kada svijet ima punu pažnju, prelazi se u drugu fazu. U drugoj fazi dolazi do pojavljivanja sile koja stoji iza svih ovih hiljada i hiljada dronova. Da li će biti o hologramu ili će biti o pravoj svemirskoj letjelici, to ćemo da vidimo, ali ona će biti dokaz vrlo napredne tehnologije koju su odbjegli dijelovi američke vojske, vrlo visoki oficiri, obavještajnih agencija i informatičkih kompanija, uglavnom bazirali na tehnologiju iz 1947. i pada NLO-a u Roswellu. Nakon druge faze slijedi treća faza. Neka vrst komunikacije. Međutim, pošto će uvijek biti onih koji će biti za odbranu vlastitog teritorija, doći će do sukoba između jednih i drugih, između čovječanstva i ovih navodno vanzemaljaca. Naravno, riječ je o lažnoj invaziji vanzemaljaca. Ako dođe do četvrte faze, javiti se nama. Doći će do strahovitog razaranja infrastrukture širom svijeta. I to će biti prilika da se čovječanstvo ujedini pod jednom svjetskom vladom, što je zapravo i cilj ovoga reseta, novoga svjetskoga poretka. Cilj ovog projekta je da nam zapravo oduzmu naše slobode i ljudska prava, a mi ćemo ih dobrovoljno predati onima koji će nas voditi, jer imamo zajedničku i to veliku opasnost. Nadajmo se da do tog scenarija razvijenog neće doći. Odakle se finansira ovaj misteriozni projekt takozvanih dronova? Ovdje je riječ o tehnologiji koja se razvija od konca 1940. godina kroz reverzibilni inženjering tehnologije vanzemaljaca i njihovog vanzemaljskog broda koji je završio u Roswellu u Novom Meksiku upravo 1947. godine. Nekoliko decenija bilo je potrebno da se u potpunosti ovlada sa propulzivnim sistemima, sa letjelicama, sa materijalima, sa elementom 105 pa do 115. Element 115 je onaj koji se koristi za gradnju ovih letjelica. Mi smo smatrali da sve iznad 100, da su elementi toliko nestabilni da ne mogu postojati, međutim 115 će ih demantovati. Dakle, odakle se finansiraju tako veliki projekti? Ovo nije doduše projekat koji je nastao u Area 51, kako većina ljudi misli, riječ je o drugoj sličnoj bazi, čak i u neposrednoj blizini, zove se S6. Kao što znamo, današnji budžet Pentagona je gotovo 900 milijardi dolara. To je ubedljivo najveći budžet na svijetu. Za Kinu kažu da je zvanično oko 100 milijardi dolara, najvjerojatnije između 450 i 500 milijardi. Rusi imaju 100 milijardi dolara, sve ostale zemlje ubedljivo manje. Ljudi razmišljaju da američki Pentagon, imajući najveći budžet na svijetu, ima i najnapredniju vojsku, najnaprednije oblike naoružavanja. Međutim, ako imate na jednoj strani silu odbjeglu koja se sastoji od visokih oficira, od različitih obavještajnih agencija, informatičkih kompanija, koji imaju 10 puta veći budžet, normalno da su 10 puta inferiorniji. I to je razlog zbog čega Pentagon ne radi ništa, nego samo nijemo posmatra ove dronove na nebu. O kakvoj sili je riječ i o kakvom budžetu je riječ? Najvjerojatnije je riječ o budžetu između 8 i 10 hiljada milijardi dolara. Dakle, riječ je o crnom budžetu za koje američka javnost ne zna, za koje američki kongres ne zna. Obično zna par senatora i kongresmena koji su uključeni u ove vojne
aktivnosti koje su dio ove grupe koja je nastala još od M12, Magnificent 12, 12 veličanstvenih, dakle, šefova obavještajnih agencija, rodova vojske i vladne administracije sa konca 40. godina, koji su predvidjeli ovaj scenarij. Scenarij gdje će u trećoj fazi, nakon sukoba između dvije najveće sile, NATO pakta i Varšavskog pakta, u drugoj fazi zapada i islama, u trećoj fazi doći do sukoba između čovječanstva i vanzemaljaca. Riječ je naravno o lažnim vanzemaljcima, ali tehnologiji koja je vrlo napredna. 10.000 milijardi imati za svoje potrebe su ogromni novci. Do njih su dolaze na različite načine, a prije svega štampanjem novca onih sila iza zavjese, dakle onih monstruma koji inače štampaju novac, dakle Fed, za američku vladu svake godine posuđuju nekoliko hiljada milijardi, a u ovom slučaju veći dio novca su dobivali odatle, a dio novca su dobivali preko trgovine drogom i onih najkomercijalnijih poslova na svijetu. Znamo za ciljnu umješanost u trgovinu drogom širom svijeta. Dakle, tako su došli do budžeta sa idejom do potpunosti pokore svijet i to na dugi rok.